PTI हुकूमत ने आला ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स की अगले ग्रेड में तरक्की देने के तरीक़े कार में कुछ इनोवेटिव तब्दीलियाँ की हैं और सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स 2019 जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। अफसरान को तरक्की देने के लिए सिलेक्शन बोर्ड को 100 में से 30 मार्क्स देने का इख्तियार दे दिया गया है, जबकि 70 मार्क्स ऑफिशल्स की कारकर्दगी, जायजा रिपोर्ट और ट्रेनिंग के लिए मुख्तस किए गए हैं। इससे कबल सिलेक्शन बोर्ड के पास 15 मार्क्स होते थे। ये इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रेड 18 से ग्रेड 21 तक अफसरान को तरक्की के लिए 60 से 75 मार्क्स दरकार होते हैं, यानी अब ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की का आधा इन्हिसार सिलेक्शन बोर्ड पर हुआ करेगा। सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही तो चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, लेकिन इसके अरकान में मेंबरान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, कैबिनेट डिवीजन और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरीज और सूबों में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल होते हैं। ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 25 अक्टूबर को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के 15 मार्क्स देने के पैमाने को भी मनसूख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुतलबा किया था कि अगर वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं होगी तो अदलिया तहम्मुल मिजाजी एक जानिब रखकर इस अमल में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देगी। गोया कि ये इक़दाम तो किए गए हैं, मगर इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और बहुत ही रास्त अहकामात मौजूद थे। इस मौजू पे बात करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, बहुत ही रिगार्डेड साबिक सेक्रेटरी दाखिला भी थे, मोहतरम तस्नीम नुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुरानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो हमें और हमारे नाजरीन को बताइए कि मजमूई तासुर क्या है जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी का जो प्रमोशन सिस्टम है, इससे पहले कितना ये थॉरो, कितना ट्रांसपेरेंट और कितना मेरिट बेस्ड है? देखिए, मैं नहीं समझता कि जो साबका सिस्टम है या मौजूदा सिस्टम है वो इतना मेरिट बेस्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ACRs है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, वो भी बड़ी सस्पेक्ट है, क्योंकि वो पोस्टिंग के 2-2 साल के बाद लिखी जाती हैं। तो अफसरान जो हैं वो खुद जाते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास और मेहरबानी करते हैं, और वो आमतौर पे एग्जैजरेटेड ACRs होती हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड है उसमें भी यानी जो घोड़ों और गधों में फ़र्क कम होता है, किया जाता है। नतीजा ये है कि वो मैं समझता हूँ कि 80-90% अफसरान जो है वो ग्रेड 21-22 में पहुँच जाते हैं। तो वो उसमें इस चीज का कोई ना कोई तरीका करना तो जरूरी था। तो नुरानी साहब, ये तो अब आप देखें ना, बोर्ड को तो और डिस्क्रेशन मिल गया है, तो इंडिविजुअल्स के पास और ज्यादा पावर हो गए हैं, तो इसमें जो आपकी जिस शिकायत का आप जिक्र कर रहे हैं वो फर्दर एग्रीवेट नहीं होगी? देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चीज़ तो ज़रूरी थी, क्योंकि आपको याद है कि नवाज शरीफ के दौर में वो 5 पॉइंट का इशू आया था कि उन्होंने 5 पॉइंट्स दे दिए थे। 3 पॉइंट्स ज़रूरी थे, वो ईमानदारी पे थे। मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी एक पॉलिसी आई थी, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाता था। वो उसमें आए लोग और फिर अदालतों में चले गए लोग और उन्होंने रिवर्स करा लिए। तो इसमें इनको 30 पॉइंट्स तो देना अच्छी बात है, मगर उसको इस्तेमाल करने के लिए को इनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तरीका बनाना पड़ेगा कि अगर वो किसी को वो रिजेक्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से एक बहाना बन जाता है कि जनाब वो टेबल के नीचे इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिखी होती है और रखी होती है, वो कहते हैं जी ओहो ये तो बस इसको तो हम नहीं कर सकते। वो उस बंदे को पता ही नहीं लगता कि उसके साथ हुआ क्या। तो हो सकता है कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट वाली चीज़ें पहले उससे डिस्कस कर ली जाए या पहले उसको कन्फ्रंट कर लिया जाए और उसकी एक्सप्लेनेशन ले ली जाए। इसी तरह मुझे याद है कि एक दूसरी चीज़ बड़ी हमारे सिलेक्शन बोर्ड्स में होती है कि हम लोग रिवायतन एज ए सोसाइटी दूसरे के बारे में एक्चुअल बात करने में जो दूसरे को नागवार गुजरे वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको खबर पहुंच जाती है। तो सिलेक्शन बोर्ड के अफसरान भी बड़े मोहतात तरीके से अपनी राय देते हैं। ये बताइएगा, ये बहुत तशवीश की बात है कि एक अक्रॉस द बोर्ड ट्रस्ट नहीं है प्रमोशन के निज़ाम पर सिविल ब्यूरोक्रेसी के। हम बहुत लोगों से बात करते हैं और मुझे कहीं जो है अक्रॉस द बोर्ड सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आती जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का प्रमोशन का निज़ाम है, एज अपोज टू दैट जो मिलिट्री का निज़ाम है, जो फ़ौज का प्रमोशन का निज़ाम है, वो मजबूरी तौर पे उसमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नज़र आता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट की जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आती है, और हमें अक्रॉस द बोर्ड जो है जो मिलिट्री ऑफिशल्स हैं वो उनको
پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کی اہلیت ہے کہ وہ پروموٹ ہو جائے گا، کوئی پروموٹ نہیں ہوا تو وہ کس وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک بڑا تھورو اور ٹرانسپیرنٹ نظام ہے. ہم ملٹری سے سول بیوروکریسی اس نظام کو بورو نہیں کر سکتی. دیکھیے شاید ایکسکلوسیولی بورو کرنا پاسبل نہ ہو، کیونکہ ان کی ہاں جو گریڈنگ اور ان کے ہاں جو ریکوائرمنٹ ہے چیزوں کی وہ شاید زیادہ کوانٹیفائیبل ہے. مثلا ان کے ہاں اگر یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی جب وہ کمانڈ میں ہے تو کوئی بھی واقعہ ہو گیا، بے شک اس کی ذمہ داری قصور ہے یا کسی کا قصور ہے تو اس کی اگلے گریڈ میں ترقی کے چانسز بڑے ڈم ہو جاتے ہیں. اب سول سرونٹ تو ہے کسی جگہ لگا ہوا ہے، وہاں ہزاروں کیسز آتے ہیں، اس میں سے 2-3 خراب بھی ہو سکتے ہیں اور 800 ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. بٹ آپ کا پوائنٹ درست ہے کہ یہ انہوں نے جو ڈسکریشن دی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو تھوڑی سی رولز میں اور ڈیٹیلز ڈالنی پڑے گی اور ان کو کرنا پڑے گا کہ جیسے کو آرمی سے کوئی چیزیں بورو کریں، کیونکہ اس میں میرا تاثر یہ کہ وہ ایک اور چیز وہاں پر ہے نورانی صاحب کہ وہ جو ان کی ملٹری سیکٹری برانچ ہے اس کے اندر جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے ہر آفیسر کی اور ایک چیز جس طریقے سے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے تو وہ کافی حد تک ایک آپ کے پاس ڈوسیئر ہوتا ہے جو کہ بہت ہی تھورو ہوتا ہے، بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، اور پھر آپ اس پہ سٹیپ کرتے ہوئے آپ پروموشن کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سسٹم ہوچ پوچ نہیں ہے سول بیوروکریسی میں. دیکھیے ایک سسٹم ہوچ پوچ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی اپنی اہمیت کم ہو گئی. یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی اہمیت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کے بیسس پہ، اور اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کی اہمیت اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ اگر وہ کسی کو کہہ دیتا تھا کہ اس نے یہاں پوسٹ ہونا ہے تو وہ پوسٹ ہو جاتا تھا. پولیٹیکل انٹرفیئرنس قدرے کم تھی، تو اسٹیبلشمنٹ سیکٹری جو تھا وہ بیوروکریسی اس کو لک اپ کرتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک بہت اس زمانے میں زیادہ افیکٹو ادارہ تھا. اب چونکہ پولیٹیکل ڈائریکٹ انٹرفیس سیاستدانوں سے پولیٹیشین بیوروکریٹس کا ہو گیا تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی اہمیت کم ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی پاورز کو ریسٹور کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح چیف سیکرٹری کی پاور صوبوں میں ریسٹور کرنا ضروری ہے. پنجاب میں کہتے ہیں کہ اب کر دیا انہوں نے، یہ اب وقت سے پتہ لگے گا کہ واقعی کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ جو بیوروکریٹک کام چلانے کے لیے جیسے فوج میں ہوتا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف از دا فائنل اتھارٹی. ہماری یہ بیوروکریسی میں یہ نہیں ہے، چیف سیکرٹری اور اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کی وہ وقت نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی. سو دیٹ از اٹ سیلف اے پرابلم. تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں چونکہ ان کی کیریئر پلاننگ کا کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ جو ان کا کام یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندے کو آپ نے ایگریکلچر میں لگا دیا، اگلے دن تعلیم میں لگا دیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کیریئر پلاننگ کا ایک ونگ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ افسر جو ہے اس کی ٹیلنٹ کیا ہے، اس کا پاسٹ ایکسپیرینس کیا ہے، اس نے کس قسم کی پوسٹوں میں اچھا پرفارم کیا ہے، اور ان کو اس ٹیلنٹ کے مطابق ان کو پوسٹنگز دینی ہوتی ہیں. مگر اس طرح ہو نہیں رہا. بہت بہت شکریہ جناب تسنیم نورانی ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ ہی ہمارے